ओम शांति। आज बाबार 5/12/2020 मुरली। आज के बाबार मुरलिर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे जे तुम्हें बार बार নিজেকে आत्मा भावो, देही अभिमानी हও, कारण एबार बाड़ी फिरे जाওয়ার टाइम एसे गेছে এবং যেমন তুমি দেহ রাখার সময় যে মতিতে দেহ ছাড়বে সেরকমই তোমার গতি হবে। তো যদি দেহ রাখার সময় এই মতি হয় যে আমি একটা আত্মা, এবার আমার এই নাটকে পাঠ শেষ হলো, আমি 84 জন্মের পাঠ শেষ করে এবার আমি নিজের বাড়িতে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, আমার নাটক শেষ। তো এই মতিতে যদি দেহ রাখা হয় তাহলে গতি শ্রেষ্ঠ হবে। তো বাবা বলছে সেরকম নিজেকে তৈরি করো। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে বাবা বাচ্চাদেরকে কি একটা ওয়ান্ডারফুল রাজ শুনিয়েছেন। তো বাবা উত্তরে বলছেন যে আমি তোমাদেরকে একটা ওয়ান্ডারফুল রহস্য জানিয়েছি যে এই ড্রামাতে যা কিছু আছে এটা কল্পান্তরের রেকর্ডিং, এটা হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়, এখানে নতুন কোনো ঘটনা ঘটছে না। তোমরা যা কিছু দেখছো এটা প্রতি কল্পেই এরকম হয়েছে। তো আমি যে আসছি, আমি যে কলিযুগকে সত্যযুগ বানাচ্ছি, আমি তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী বানাচ্ছি, আমি তোমাদের বিকর্ম বিনাশ করাচ্ছি। তো এইগুলো আমার ড্রামাতে পার্ট আছে, আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। তো আমার নতুন করে কোনো মহিমা নেই, কিন্তু আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা, এই জন্যে আমাকে আসতেই হবে আর আমাকে আমার কর্তব্য, আমার পার্ট আমাকে বাজাতেই হবে। তো বাবা নিজের পার্টের মহত্বকেও বাবা এখানে কমিয়ে দিয়েছেন, যেটা না যে আমি এসে খুব বিশাল কিছু হলো না, আমি আসছি ড্রামার বন্ধন অনুসারেই আমি আসছি এবং প্রতিকল্পেই আমি আসব। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে দুনিয়া এত খারাপ হয়ে গেছে, আগেকার যুগের ফকিররা বলতো যেমন কলিকাল আসবে যেখানে খুবই পাপ হবে, খুবই অধর্ম হবে, ছোট ছোট কন্যা মেয়েরাও বিকারে চলে যাবে। তো বাবা বলছেন সেই কলিযুগের অন্তিম প্রহর, অন্তিম সময় এসে গেছে। তো বাবা বলছেন যেমন মহাভারতের সঙ্গে গীতার খুব লিঙ্ক আছে। তো এখন পুরো পৃথিবীতে মহাভারত যুদ্ধের সময় এসে গেছে, আর এই মহাভারত যুদ্ধের আগে আমি তোমাদেরকে গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছি। গীতা জ্ঞান মানা সম্পূর্ণ যোগের জ্ঞান, রাজবিদ্যা, রাজযোগের জ্ঞান। তো বাবা এসে এখন এই মহাভারত যুদ্ধের সময় আমাদেরকে আসল গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবা বললেন যে ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হবে কিন্তু পরম পিতা না, আর আমি প্রজাপিতা না, আমি পরম পিতা। তো যে সাকার মনুষ্য লোকে আছে তাকে প্রজাপিতা বলা হবে, আর আমি তো সকল আত্মার পিতা, তাই আমি পরম পিতা। বাবা বললেন আরও কারো হয়তো 83 জন্ম হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার তো পুরোটাই 84 জন্ম আছে। এজন্যে কল্পবৃক্ষে একদম নিচে ব্রহ্মাকে দেখানো হয়েছে যে শিকড়ে ব্রহ্মা, তারপরে মূল কাণ্ডে সেই নারায়ণ, আবার সেই নারায়ণের আত্মা কল্পবৃক্ষের শেষ পাতাতে দেখানো হচ্ছে আবার ব্রহ্মা প্রকট হলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মার পুরো 84 জন্ম এই কল্পে আছে। বাবা বললেন যে যারা সাধু সন্ন্যাসী তারা তো সংসার জীবনকে তারা ত্যাগ করে গেছে, কিন্তু বিকারের অনুভব তো তাদের আছে, তাদের বিকারের জ্ঞানও আছে, এই জন্যে তাদেরকে মহাত্মা বলা হবে না। মহাত্মা তাদেরকে বলা হবে যাদের বিকারের কোনো নলেজই নেই বা বিকারের কোনো অনুভব নেই। তো সে হচ্ছে শিশু বালক। তো যারা একদম শিশু বালক তারা হচ্ছে মহাত্মা, কেন এখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো বিকারের নলেজ আসেনি। তো ওই অবস্থাকে মহাত্মা বলা হবে। বাকি তো তোমরা সত্যযুগে পুরো পূজ্য হচ্ছ যেখানে কোনো বিকারের জ্ঞান নেই। বাবা বললেন অনেক বাবার বাচ্চারা অনেক বছর জ্ঞানে চলার পরেও মায়ার তুফান এসে তাদেরকে হারিয়ে দেয়, আর তারা বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়। আবার লৌকিক দুনিয়াতে গিয়ে বিকারে পড়ে আবার 8-10 বছর পরে আবার বাবার সেন্টারে আসে। তখন বাবা বলে ঠিক আছে, এবার তো তুমি তৃপ্ত হয়ে গেছো, এবার নতুন করে আবার পুরুষার্থ করো। তো বাবা বলছে মায়া থেকে হেরে তুমি হতাশ হও না, আবার ওঠো, আবার জাগো, আবার পুরুষার্থ করো, কিছু তো তোমার প্রাপ্তির পথ খুলবে। তো বাবা তো দয়ার সাগর, করুণার সাগর, বাবা সকলকেই ক্ষমা করেন এবং সবাইকে বাবা এগিয়ে যাওয়ার জন্য আবার পুরুষার্থ করান। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমাদেরকে ড্রামার উপরে পুরো অটল নিশ্চয় রাখতে হবে। তো ড্রামাতে যা কিছু আছে এটা একদম তৈরি বিধান, এখানে কোনো খণ্ডিত হবে না, কোনো কিছু এটা
ডিলিট হবে না, এটা একদম তৈরি ড্রামা। তো কেউ এটা প্রশ্ন করতে পারে না যে বাবা এরকম ড্রামা তুমি কেন তৈরি করেছো। বাবা বলছে আমি ড্রামা তৈরি করিনি, এটা একদম ফিক্সড ড্রামা আছে, তৈরি ড্রামা আছে। তো এভাবে ড্রামার উপরে আমাদেরকে অটল নিশ্চয় রেখে চলতে হবে। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। বাবা বলছেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় এসে গেছে, তাই তোমরা নিজেকে আত্মা ভাবো, দেহভান ভুলে যাও, এক বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের অন্তিম সময় শ্রেষ্ঠ গতি হয়ে যাবে। আজকের প্রশ্ন, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে বাবা তো ওয়ান্ডারফুল আছে, তো বাবা তোমাদেরকে কি একটা ওয়ান্ডারফুল রহস্য জানিয়েছেন। তো বাবা উত্তরে বলছেন, বাবা कहते बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। বাবা বলছেন যেটা অনাদি অবিনাশী ড্রামা তৈরি হয়ে আছে, প্রত্যেকের পার্ট এখানে ফিক্স আছে, যদি কিছু হয়ে থাকছে তাহলে সেটা ভাবো নাথিং নিউ, নতুন কিছু নেই। तो बाप कहते बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पाठ का महत्व कम कर दिया है। বাবা বলছেন আমারও কোনো মহিমা নেই, কেন আমি ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি, আমার পার্টই আছে সঙ্গম যুগে আসা। তো এই ওয়ান্ডারফুল রহস্য শুনিয়ে বাবা যেন নিজের মহিমাকে বা নিজের পার্টের মহত্বকে বাবা কম করে দিলেন, যে আমিও ড্রামা অনুসার আসছি, আমার কাজ হচ্ছে বিশ্ব পরিবর্তন করা, তো আমি ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি, তো আমি ড্রামা অনুসারেই আসছি, আমার এটা নতুন কোনো ব্যাপার নেই, আমি কল্পই আসছি। তো বাবা নিজের পার্টের মহত্বকেও কম করে দিচ্ছেন। আজকের গীত হচ্ছে আখির ওয়াহ দিন আয়া আজ। বলছে যেটা তোমরা 2500 বছর থেকে আমাকে পাওয়ার জন্য এত ভক্তি পুজো পাঠ করেছো, তো সেদিন এসে গেছে যে তোমার আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট মিলন হচ্ছে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, ধনবান ভব, পুত্রবান ভব। বলছেন যেমন ভক্তি মার্গে ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদ দেয় যে আয়ুষ্মান ভব, ধনবান ভব, পুত্রবান ভব, তো সেরকম বাবা এখন আমাদেরকে 2500 বছরের জন্যে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, হেলথ, ওয়েলথ, হ্যাপিনেসের বরদান দিচ্ছেন। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है व डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। বাবা বলছেন যে তোমরা জানছো এখন যে নতুন করে বাবা এই সঙ্গম যুগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের
স্থাপনা করছেন, যেমন 5000 বছর আগে করেছিলেন। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है। বাবা বলছেন আগেকার ফকিররা বলতো যে এমন কলিযুগ আসবে যে 12-13 বছরের কুমারী কন্যা সে সন্তান জন্ম দেবে। তো বাবা বলছে সেই সময় এসে গেছে। বাবা নিজেই বলছে যে সেই সময় এসে গেছে এবং কুমার কুমারীরা কত অপবিত্র হচ্ছে, খারাপ কাজ করছে। तो जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे हैं, चक्र लगाया नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। বলছে আমি তো প্রত্যেক 5000 বছর পরে আমি আসছি। ড্রামা মে मैं बंधायमान हूँ, বলছে ড্রামাতে আমিও বাঁধা আছি। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सो गति, अब वह इस समय के लिए ही कहा गया है। यह अंत काल है ना। तो बाप युक्ति बताते हैं, माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो बाप भी कहते हैं यह खेल भी उतरने और चढ़ने का है। বাবা বলছেন যে একটা গল্প আছে, একটা জিনের গল্প আছে, যে জিন এসে মালিককে বলছে যে আমাকে কাজ দাও, না হলে আমি তোমাকে খেয়ে ফেলবো। তখন সে রাজা খুব বুদ্ধিমান ছিল, তো সে বলল যে কি কাজ দেব, তো যা কাজ দিচ্ছি সেকেন্ডের মধ্যে করে নিয়ে আসছে, তাহলে এমন কাজ দিতে হবে যেটা শেষই হবে না। তখন মহলটাকে দেখিয়ে বলল যে যাও তুমি পুরো মহলের শেষ পর্যন্ত উপর পর্যন্ত যাও, চড়ো আবার নামো, আবার চড়ো আবার নামো। তো এভাবে তাকে বললো যে सीढ़ी ওঠো আর নামো। तो बाप भी कहते बच्चे यह खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। यह कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। বাবা বলছেন যে শাস্ত্রে সব জায়গায় লেখা আছে দেবতা অসুরদের যুদ্ধ হয়েছিল, দেবতা অসুরদের
এরকম লড়াই হয়েছিল। তো বাবা বলছেন যে দেবতা বা অসুর বা কৌরব বা পাণ্ডব এরকম স্থূল যুদ্ধ একটাও হয়নি, কিন্তু তোমাদের মনের মধ্যে মায়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ চলছে। তো এটা খুবই কঠোর লড়াই তোমাদের মনে মনে হচ্ছে, মায়ার 5টা বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং বিকারকে জয় করা। বাবা বলছে এই লড়াই তোমাদের ভিতরে চলছে। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। এরকম হয় না, মাঝে মাঝে খুব সুন্দর আমরা পুরুষার্থ করছি, খুব জ্ঞান যোগে এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোনো একটা ব্যাপারে মায়া এত জোর ফোর্স নিয়ে আসে যে পুরো স্থিতিকে 12টা বাজিয়ে দেয়। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। বলছেন কখনো কখনো তো এমন জোরে ঝড় আসছে মায়ার যে 8-10 বছর বাবার জ্ঞানে চলার পরেও ভালো ভালো আত্মা জ্ঞান ছেড়ে দিচ্ছে। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं, यह भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया। বলছে যারা ভালো ভালো মালার দানা হবে সেরকম বাচ্চারাও আজকে নেই। তো এটাও শাস্ত্রে উদাহরণ দেখিয়েছে যে হাতিকে কুমির খেয়ে নিচ্ছে, মানে বড় বড় মহারথী বাচ্চাদেরকে মায়ারূপী কুমির খেয়ে নিচ্ছে। तो यह है माया का तूफान। तो बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, देही अभिमानी बनो। बाबा বলছেন যে 5টা বিকার থেকে নিজেকে খুব রক্ষা করো এবং যত তুমি যোগে থাকবে তত তুমি মজবুত হয়ে যাবে। আত্ম অভিমানী হওয়ার প্র্যাকটিস করো বারবার। तो यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है, ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे, नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापिस घर जाना है। বলছেন যে এখন বাবা বারবার তোমাদেরকে বলছে বাচ্চে বাড়ি ফেরার টাইম এসে গেছে, এবার নিজেকে গুটিয়ে নাও, নিজেকে आत्मा भावो। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसमें भी नंबर 1 यह ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म हैं। বলছে অন্য কারো হয়তো 83 জন্ম হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার পুরোটাই 84 জন্ম হয়েছে। तो यह पहले पहले श्री नारायण थे, इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। বলছেন কল্পবৃক্ষে দেখানো হয়েছে যে একদম মাথার উপরে, কল্পবৃক্ষের মাথার উপরে বলছে ব্রহ্মা আছে, আর নিচে আবার নারায়ণ আছে, আবার সেই নারায়ণের নিচে শিকড়ে আবার ব্রহ্মাকে দেখানো হয়েছে। তো যে ব্রহ্মা সেই সত্যযুগে নারায়ণ হচ্ছে, আবার যে নারায়ণ সেই কল্পবৃক্ষের শেষে আবার ব্রহ্মা হচ্ছে। तो नीचे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। बाबा বলছেন ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রজার পিতা, কিন্তু উনি পরম পিতা নয়, পরম পিতা একমাত্র শিব বাবা। तो परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है।
यह देहधारी हैं, वह विदेही विचित्र हैं। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया। बाबा बोलছেন যে परम पिता परम धामे থাকেন, কিন্তু प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उन्हीं परम धामे नहीं, उन्हीं तो एखाने साकार दुनियाते आছেন। सूक्ष्म वतन में भी नहीं है, प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं है। बाबा बोलছেন যে प्रजापिता भगवान बोला হবে না, भगवानेर कोनो देहेर नाम नहीं, दैहिक नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है। आत्माएं वहाँ रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी हैं, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते, वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। বলছেন যে সাধু সন্তরা তারা শুধু সন্ন্যাস করেছে, ঘর বার ছেড়েছে, কিন্তু विकारेर अनुभव तो उधर आछे। तो छोटे बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। বলছেন যে সাধু সন্ন্যাসী থেকেও ছোট শিশু বাচ্চা খুব মহান পবিত্র, কেন তাদের বুদ্ধিতে বিকারের কোনো নলেজ নেই বা কোনো অনুভব নেই। तो 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंधा हुआ है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। तो पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। বলছে সবথেকে বড় আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে এত ছোট্ট সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে কি করে 84 জন্মের অবিনাশী पाठ भरा আছে। बाबा से सब থেকে वंडरफुल होच्छे एटा। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, बाबा से एटा ड्रामा एकदम तैरी ड्रामा, कबे থেকে आरम्भ হয়েছে এটা বলাই যাবে না। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल है, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। बाबा बोलছেন যেমন बाबा वंडरफुल সেরকম বাবার জ্ঞানটাও वंडरफुल আছে। कभी कोई बता न सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। বলছেন যে অনেকেরা বলে যে ভগবানের কি দরকার ছিল যে এত বড় এই নাটক তৈরি করেছে দুঃখ সুখের, বা আমাদের জীবনে এত কষ্ট, এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, এসব তো ভগবান সহ্য করছে না, আমাদেরকেই করতে হচ্ছে। তো ভগবানের কি দরকার ছিল এসব দুনিয়া বানানো। अरे यह तो अनादि है। বলছে এটা অনাদি ড্রামা। প্রলয় আদি होती नहीं। বলছে এমন প্রলয় হবে না যে পৃথিবী সব শেষ হয়ে যাবে, প্রকৃতি শেষ হয়ে যাবে, এরকম না, শুধু পরিবর্তন হবে। तो बनी बनाई है, ऐसे थोड़े ही कह सकते यह क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो।
पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, उसने खींचा। বলছে এখন যত সূক্ষ্ম আর সমস্ত বিস্তারিত জ্ঞান আমি এখন তোমাকে দিচ্ছি, সেরকম জ্ঞান আমি আরম্ভে দেইনি, শুরুতে খুব হালকা হালকা কথা বলেছি, কিন্তু যোগের পাওয়ার বা শিব বাবার এত শক্তি যে আত্মাগুলো এমনি টেনে টেনে চলে আসতো, বাবার আকর্ষণে চলে আসতো। তো বলছে এখন আমি তোমাদেরকে পুরো বিস্তারিত জ্ঞান দিচ্ছি। भट्टी की भी कशिश थी ना, शास्त्रों में फिर दिखाया है, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल कर ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते ही नहीं। বলছে সত্যযুগে কৃষ্ণের রাজ্যে কংস হবেই না। তো শাস্ত্রে এসব যে দেখানো হয়েছে যে কৃষ্ণের জন্ম কংসের কারাগারে হয়েছিল, আবার রাত 12টার সময় সব প্রহরীরা ঘুমিয়ে গেছিল, আবার ওনার বাবা উনি রাতে রাতে ওনাকে যমুনার তীরে ওই পার নিয়ে গেলেন, মথুরা থেকে বৃন্দাবনে নিয়ে গেলেন। তো বাবা বলছেন যে কৃষ্ণের জন্ম এরকম কংসপুরীতে হয় না। तो अब तुम जानते हो कंस आदि वहाँ होते ही नहीं हैं। गीता, भागवत, महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं यह दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज़ है यह भी कोई जानते नहीं। बाबा बोलছেন যে রাবণ যে কি জিনিস সেটাও মানুষ জানে না। ওরা ভাবে যে রামের যে শত্রু ছিল, যে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছিল, যে রাবণের 10টা মাথা ছিল, তার নাভিতে প্রাণ ছিল, লঙ্কার তিনি রাজা ছিলেন। তো বাবা বলছে এরকম রাবণ কেউ ছিল না। বাস্তবে রাবণ তোমাদের মনের বিকার, দেহ অভিমান, এটাই হচ্ছে রাবণ। তো এখানে কলিযুগে প্রত্যেক নারীর মধ্যে আর প্রত্যেক নরের মধ্যেই দেহ অভিমান আছে, আর দেহ অভিমান থেকে 5টা বিকারের উৎপত্তি হচ্ছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার। তো 5টা বিকার নরের মধ্যে আর 5টা বিকার নারীর মধ্যে, এটাই হচ্ছে রাবণের 10টা মাথা। আর তার মূল প্রাণ হচ্ছে নাভিতে, তোর সে মূল প্রাণ হচ্ছে দেহ অভিমান। অর্থাৎ যতক্ষণ আমাদের এই দেহ অভিমান না মরবে ততক্ষণ রাবণও মরবে না। এই জন্যে বাবা বলছেন যে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র চালাও। তো ব্রহ্মাস্ত্র মানে কি, যে আমি আত্মা ব্রহ্মলোকের নিবাসী, আমি এই সৃষ্টি নাটক মঞ্চে অভিনয় করতে এসেছি, এবার এখন আমাকে নিজের হিসাব কিতাব সব পূরণ করে আবার নিজের ব্রহ্মলোকে চলে যেতে হবে। তো ব্রহ্মলোকের স্মৃতিতে বারবার থাকা এবং সেই স্থিতিতে সবসময় নিজেকে পরিপক্ক করা, এটাই হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র। তবেই এ দেহভান মরবে এবং রাবণের গলা কেটে যাবে, রাবণও মরবে। तो रावण क्या चीज़ है यह भी कोई जानते नहीं। तो जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रड़ियाँ भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं, इसलिए पुकारते भी हैं हे पतित पावन। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। বাবা বলছেন যে দুনিয়াতে এখন এত ধর্ম হয়ে গেছে, কিন্তু আসল ভারতবর্ষের যে মূল ধর্ম আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, সেটাই এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। তো বাবা আবার आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना করছেন। फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है, तो यह चक्र फिरता रहता है। বাবা বলছেন যে মহাভারতের সঙ্গে গীতার সম্বন্ধ আছে, তাই দেখিয়েছে যে মহাভারত যুদ্ধের সময় গীতা জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। তো
তো বাস্তবে এখন হচ্ছে আসলে মহাভারত যুদ্ধ। এখন চারিদিকে পুরো পৃথিবীতে যুদ্ধের স্থিতি। এখন মানুষের মনে যুদ্ধ চলছে, পরিবারে যুদ্ধ চলছে, নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, তারপরে পাড়া পাড়াতে যুদ্ধ, ভাষা নিয়ে যুদ্ধ, জাতি নিয়ে যুদ্ধ, ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ। তো এটাই পুরো যুদ্ধের কোলাহলে ভর্তি এই মহাভারত যুগ। আর এই সময় শিব বাবা যখন ফাইনাল যুদ্ধ হবে, তিসরা বিশ্বযুদ্ধ, তার আগে বাবা এখন এসে আমাদেরকে গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছেন। আর এখন আমাদের মনে তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছেই, তো শিব বাবা এখনই আমাদেরকে গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছেন, যে গীতা জ্ঞান পুরো যোগ বিদ্যা আছে, যোগের জ্ঞান আছে। তো বাবা এসে এখন আমাদেরকে রাজযোগের এত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিচ্ছেন। তাই বাবা বলছেন মহাভারতের সঙ্গে গীতার সম্বন্ধ আছে, এক সেকেন্ড ভি বন্ধ নেই হো সকতা। বাবা বলছেন এই চক্র ঘুরতেই থাকছে, ড্রামার এই অবিনাশী চক্র, কাল চক্র, দিন রাতের চক্র, সময়ের চক্র, এটা এক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হবে না, এটা সব সময় ঘুরতেই থাকবে। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई ली है, जिसका पेट भरा हुआ रहता है वह गंभीर रहते हैं। বলছেন তোমাদের কোনো চিন্তা নেই, তোমরা জানো যে আমরা অনেকবার সত্যযুগের রাজ্য নিয়েছি, তো আমাদের পেট ভরা আছে। বলছে তাই তোমরা সবসময় গম্ভীর থাকো। अंदर में समझते हो हमने कितना बार राजाई ली थी, कल की ही बात है ना, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। तो बाप कहते कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। বলছে তোমরা জানো আমরা আগে বান্দর থেকেও খারাপ ছিলাম। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पेनी से पाउंड बनाते हैं, कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। বাবা বলছেন যারা আগের কল্পে বুঝেছে, পূর্বকল্পে যারা বুঝেছে তারাই এখন বুঝবে। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, तो यह सब है पुजारी पने की সামগ্রী। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গের এত জিনিসপত্র এসব পূজারি হওয়ার সামগ্রী, पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाते रहते हैं, आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, वह अभी क्या करेंगे। বলছে দিন প্রতিদিন তোমাকে আমি গুহ্য থেকে গুহ্য পয়েন্ট বোঝাচ্ছি, তো আগের পয়েন্ট তুমি এখন কি করবে। तो वह अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होगी, फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। तो बाप कहते कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। বাবা বলছেন যে স্থিতি নিচে উপর হতেই থাকে, ব্যবসায় কি হয় সবসময় যে ব্যবসা একরকম চলবে তাও হয় না। তো বলছে তোমরা এরকম হার্ট ফেল हो ना। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है, मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। বলছে মানুষেরও হয় এরকম, পুরো দেওয়ালিয়া হয়ে যায়, তারপরে আবার ভালো করে নতুন করে ব্যবসা চালু করে আবার সে ধনবান হয়ে যায়।
তো এরকম এটা না যে মায়ার তুফান আসলো, স্থিতি একদম ডামাডোল হয়ে গেল আর আমরা পুরুষার্থ করাই বন্ধ করে দেবো। বাবা বলছে আবার পুরুষার্থ করো, আবার सब ठीक हो जावे। तो यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो, ऐसे बहुत हैं गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़े करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ न कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना, ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। বাবা বলছেন যে বাবা তো আবার বলবে, যদি কেউ পড়েও থাকে, মানে কেউ মায়া থেকে হেরেও গেছে বা পুরুষার্থ করা ছেড়েও দিয়েছে, তাও বাবা বলবে बच्चे আবার ওঠো, আবার पुरुषार्थ करो। तो बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। বাবা বলছেন যে অনেক আত্মা বাবার জ্ঞান ছেড়ে হাত ছেড়ে চলে যায়, হ্যাঁ বিকারে ফেঁসে যায়, আবার বাবার ঘরে আসে, তখন বাবা ওর জন্যও আবার দয়া দৃষ্টি রাখে, রহমের ভাবনা রাখে যে ঠিক আছে এবার তো তুমি তৃপ্ত হয়েছো, এবার তুমি আবার পুরুষার্থ করো। तो बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तो बाबा को तो रहमेर सागर, बाबा को तो क्षमार सागर, बाबा सबाइके चान्स देय যে ঠিক আছে তুমি নিচে নেমে গেছিলে, পড়ে গেছিলে, আবার তুমি ওঠো, আবার पुरुषार्थ करो। तो बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। तो बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहती है स्त्री हमारा गुरु है। বলছে কোনো কোনো পুরুষকে তার স্ত্রী খুব মেহনত করে বাবার জ্ঞানে নিয়ে আসে, তখন সে পুরুষ বলে যে আমার গুরু হচ্ছে আমার স্ত্রী। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। বলছে বিয়ের সময় ব্রাহ্মণরা পুরোহিতরা যারা বিয়ে করায় পণ্ডিত, তো তারা স্ত্রীকে বলে যে আজকে থেকে তোমার স্বামী তোমার পরমেশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমার গুরু। কিন্তু এখানে যখন কোনো মাতা তার স্বামীকে বাবার জ্ঞানে নিয়ে আসে, তখন সে ভাই বলে যে আমার স্ত্রী হচ্ছে আমার गुरु। तो यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। বলছে তোমার সবসময় দিলের মধ্যে এটাই থাকা দরকার যে আমার এক বাবা ছাড়া আর কিছু নাই। सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है, यह देह भी मेरी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। বলছেন মায়ার যদি কোনো গ্রহচারী এসেও থাকে তাহলে হতাশ হয়ে বসে যেও না। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह, ऊंच पद पाना है। আবার নতুন করে পুরুষার্থ করো, বাবার याद করে উঁচু পদ পাওয়ার চেষ্টা করো। 2 नंबर पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके।
বলছেন নিজের স্থিতি বাবার ইয়াদে এমন মজবুত বানাও যে মায়ার কোনো তুফান তোমাকে মানে ক্ষতি না করতে পারে। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। বলছে विकार দ্বারা নিজের संभाल करो। আজকের वरदान त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। আবার শুনবো আমরা त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। बाबा बोलছেন যে त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा হয়ে প্রত্যেক কর্মকে দেখো, সব কিছু দেখো এবং बंधन मुक्त स्थितिर अनुभवे থাকো। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। बाबा बोलছেন যদি ত্রিকালদর্শী স্টেজে স্থিত হয়ে যদি কর্ম করো তাহলে কোনো কর্মই বিকর্ম হবে না, সদাই সুকর্ম হবে। আর সেই রকম সাক্ষী দৃষ্টা হয়ে যদি প্রত্যেক কর্ম করো তাহলে কোনো কর্মের বন্ধনে মানে আসক্ত হবে না। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। বলছে যদি কর্মের ফল শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে ওটা কর্ম সম্বন্ধ হয়ে যাবে, কর্ম বন্ধন না। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। বলছেন কর্মের সঙ্গে ন্যারা আর প্যারা এটা যদি অবস্থা থাকে তাহলে অনেক আত্মার সামনে আমরা দৃষ্টান্ত রূপ হয়ে যাব বা উদাহরণ স্বরূপ হয়ে যাব। আজকের স্লোগান হচ্ছে जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। বলছেন যে মন থেকে সবসময় সন্তুষ্ট আছে সেই হচ্ছে ডবল লাইট ফরিস্তা। ওম শান্তি।